काल पादे पादे केने कड़ी ठाकुर बकरे पिता होई तोर दोष मुजर धरिबी कालर कराल पिता दिन रक्षा करिबी कले मु छाडी देबी किंतु काल तत्ते छाडिबो नै काल छाडियो हेले कोन ना गुरु को नाम को जप करिया पई पड़िबो गुरु को सत्संग करिया पई पड़िबो गुरु को धारा को कर्म धारा करिया पई पड़िबो गुरु को सही भाव रे कोन विश्वास करिया पई पड़िबो भक्ति करिया पई पड़िबो कहीं कि ना विश्वास बेले तो गुरु तर्क पूरा बहुत दूर जे विश्वास करते भगवान को तर्क रे गुरु नथांती भगवान नथांती दासया बाहुरी को मंत्र पढ़ नथले कि तर्क करते भाव रे भगवान को पाइथिला हे सब बद्ध जब से काला पसी गला मरी गला से परी आगु से परी विकटल समय से ठाकुर बोलतर मत बाबू रे काल सत्र खेल खेलाणी प्रबल फल फूल नाही काल सत्र खेल हेलाणी प्रबल थल कुल आउ नाही बाबू रे पानी आसी पाटी नाक जाई लगी आउ थल कुल नाही ठाकुर जहां चरम शस्त्र के बाबू रे बेल पर आसी रत रत हेलाणी कि धन ये पर्यंत मध्य तू सोईचु काल निद्रा घोटी आसीबो काला फासरे केतेबेले तू पड़ी जीव जानि परिबो नाही किंतु हे सजन बंद मु कहितले प्रथम क्वेश्चन थिला कोन ना गछ हम समस्त लगैचे पानी देइचे पत्र हेइची डाला मेला हेइची किंतु गछर फल नाही काहे की आमे गुरु ग्रहण करिचे सब करचे आमे काहे छंद कपट कुट कपट मनोभाव स्वभाव काहे के भीतर होची काहे कहले ना आमे ठीक हिसाब रे कोन ना गछर आमे दायित्व नै पारु ना कहले गुरु बीज मंत्र जपी बीज कहले गुरु कोन नाम को जप करी कीर्तन करी कले तो कर्मधारा ठीक से कले साष्टांग प्रणाम ठीक से कले शाखा को ठीक भाव आसिले नियमित कर्मयोग धर्मधारा तू कले कौन हम ना काला मत स्पर्श करि परिबो नहीं कि इंद्रिय माध्यम इंद्रिय मान तते कोन कर भूल बाटू नहीं परिबे नहीं कि षड ऋतु मध्य काम को दल भोग मत वास्तव मध्य तते कोन कर छुई परिबो नहीं आबे सब बेले कोन कले को खाद्य खाइले को वस्त्र परिधान कले को व्यवस्था सदा चलले ठाकुर मोर चरम सब क्षेत्र नीति नियम दैछि मोर विनम्र निवेदन समस्त भाई भणी मान को आउ सब नहीं आज हम जाको देखु काली आज मत देखु काली मु नथि आमे आज आउ काली काली से नथि पर समय आसुछि कि सतिपति बेल थाउ थाउ मन भीतर सब की संकुचित खाड़ी दियो ठाकुर मोर कले पिंपड़ी पिंपड़ी क्षेत्र बड़ सिंह सिंह क्षेत्र बड़ पिंपड़ी कर्म को सिंह केबे करि परिबो नहीं कि सिंह कर्म को पिंपड़ी करिबो नहीं पिंपड़ी पाई पिंपड़ी भल सिंह पाई सिंह भल मो विनम्र निवेदन केही का प्रति मनोभाव भाव न रखु नहीं सब शाखा को आसतु ठाकुर को भल पातु नियमित कर्मधारा करतु सत्संग राशि पहुंचतु सत्य पथ सत्य बाट सत्य मत दे जातु कहीं सत्य पथ रे केशव थांती असत्य पथ रे ना काल थाए से काल रक्षा पाइबा हेले एकमात्र किए ना केशव ही तुम रक्षा करि परिबे कहीं ना भव सागर तारण कारण हे रवि नंदन बंधन खंडन हे भव सागर तरीबा को हेले कोन एकमात्र गुरु होतु सामरसा काहे की रविनंदन बंधन कहले कि रविनंदन कहले किए ना जमर काला पासरे तुम रही जीव रविनंदन कहले किए ना शनि तुमको बाधी दब दशरे ताठरो बुकुळीबा को हेले कहले गुरुदेव दया कर दिन जनी हरि हरि बोला आमे से गुरुदेव को ग्रहण करते गुरु पुनी गोविंद ए सदर बंद ये जीव गुरु को ग्रहण कला परे गुरु जो व्यवस्था नियम दियନ୍ତି सेही बाट देई कोन करिवो ना धन को से धर्मर धन को अर्जन करिवो ये जो धन आमे रखिचे ये पुडी जीव से जो धर्मर धन जो से धन पुडीबनी कि उडीला वाला त केही बुडई परिबे कि उडई परिबे कि पुडी परिबे नाही आमे सही धन धर्म को पाइया केबे को पाइया ना धन अर्जने धर्म करी धन प्राप्ते नरहरि धर्म कहले कोन ना धरिबा धारण करिबा काहाकू धर्मर अनेक संज्ञा अछि गोटे संज्ञा अछि कोन ना नियम को मानिबा धर्मर अनेक संज्ञा अछि तारे गोटे कथा अछि कोन ना नियम को मानिबा ये संसार चलिबा को हेले नियम अछि घर चलिबा को हेले नियम अछि सत्संग चलिबा को हेले नियम अछि ये धरा पृष्ठ को आमे आसीचे भगवान मध्य संसार चलिबे गोटे नियम करिसंती सेते ठाकुर मोर कहले मो नियम मो व्यवस्था सदा मध्य रह कहले मो नियम व्यवस्था भीतर रहिबु ताले कढबु ना सेही धर्मर धन को तू अर्जन करी ना परलोक साथे साथे जीवु जे कि संसार के ही जीवे ना सही एकमात्र जीवे किए परलोक साथे साथे कहा को नेकी जीवा ना धर्मर धन सही आइडेंटिटी कार्ड नेकी जीवा कहा को पाइया ना धन प्राप्त नर हरि केशव को आमे पाइबा हरि हरि बोला गुरु कृपा पाइबा जदि तक नियम व्यवस्था न जाई पाले 12 वर्ष कले सेवा गुरु कहले किछि ना किछि मिल परिबो नै आसंतु दुई बार टिके समस्त प्रभु नाम टिके नबा कथा थिला परिचालक महोदय कथा दैथिले कोन ना जीव धरा पृष्ठ का ना जे सत्संग हम करिया आवश्यक कि नाही ता हमें जानिले सत्संग काहे करिबा
ଯେ ସତସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବସିଲେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ବଢେ। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଦେଇଛି ଆଦେଶ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ସତସଙ୍ଗ ବସିଲେ ବଢେଇ ପ୍ରଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ କଣ ନା ଧର୍ମର ପାହାଚକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ଆସିବା ଦରକାର। ସେ କଥା ଜାଣିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିଥିଲେ କଥା ରଖିଥିଲେ କଣ ନା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବ ଆସିଛି କାହିଁକି କଣ କରିବା ଦରକାର ଯାହାକୁ ଠାକୁର ମୋର କୁହନ୍ତି ଭୂମିର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଭୂମାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଆସିଛି ତ ଭୂମିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା କହିଲେ କଣ ନା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେ ମୋହମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ ପଡିକି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି। 3 ନମ୍ବର କଥା କଣ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଧରାପୃଷ୍ଠ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କଣ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଯାହାକୁ ଠାକୁର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଗ ପୁରୁଷ କଳିଯୁଗରେ ଆସିକି ଧର୍ମଧାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇ ଏ ଜୀବକୁ ମୁକ୍ତି ମୁଖ ନିର୍ବାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଧର୍ମର ଧନ ଦେଇ ତାକୁ ନେଇ ସେ ସ୍ଥାନ ପହଞ୍ଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କଣ କରିବେ କଳିଯୁଗରେ କୋଉ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିବେ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମୋର ଟେକ ଥିବ ହେ ସଦର ବନ୍ଦ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମୋର ଟେକ ଥିବ ଭବର କଉଡି ବାନା କଳିଯୁଗର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଟେକ ଥିବ ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ଧରା ପୃଷ୍ଠ କଣ ଭଗବାନ କଳି ପୁରୁଷ ଆସିବେ ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଟେକ ଅଛି କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଟେକ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ହରି ଭାଇ କୋଉ ନା କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଟେକ ଅଛି ଆପଣ ଆଖି ବୁଝି କହିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକିନା ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି 4 ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷେତ୍ର ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର 4 ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆଖି ବୁଝି କହିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଟେକ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲେ ଭଗବାନ ଆସିବେ ନାଇଁ ହେ ସଜର ବନ୍ଧ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମୋର ଟେକ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ ଭଗବାନର ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମଖାବାସିତ ବହୁରାଜନମ ଘୃତ ବୃଦಂ ତସ୍ୟ ଯଦିସ ପଦଭଂସତ୍ରಂ ନଜାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମଖାବାସିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଉଠି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମୁଖର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମଖାବାସିତ ସେଥିପତି ଶରୀର ମୁଖ ହଉଛି କଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମଖାବାସିତ ବହୁରାଜନମ ଘୃତମ୍ ये बाहुटा होची कण क्षत्रिय तबा ये बाहुर क्षत्रिय को सृष्टि कले बाहु राज्य न करे उरुतम दस्य देशम उरु कइले कोटा ना जंघ कले उरु सृष्टि कले काहा को ना वैश्य को सृष्टि कले सेति ए सग भितर उरुटा जंघ होची कण ना वैश्य तो शूद्रम अजायत तो शूद्र सृष्टि कले पादर सृष्टि कले पाद होची कण ना शूद्र ये शरीर भितर होची मुख होची ब्राह्मण ये शरीर होची कण क्षत्रिय ये जंग होची कण जानु होची कण ना वैश्य ये पाद होची शूद्र ये 4 जण को सृष्टि कले तमे हेलो ब्राह्मण ता ब्रह्मकर्म देखले तमे हेलो ब्राह्मण ता क्षत्रिय पराक्रम देखले तमे हेलो क्षत्रिय ता वैश्य पराक्रम देखले तमे हेलो वैश्य कृषि वाणिज्य करिवो ता शूद्र तर सेवा धर्म देखले बाबूरे तुमे हेलो शूद्र किंतु हे सजदा बंद मोर ध्यान दे सुनुतिबे किंतु कहि नथिले भगवान जे परम पिता जे ब्राह्मण पुओ ब्राह्मण हबो बोली तमे ब्राह्मण हबो कि तम संतान ब्राह्मण होई पारे केमिति हेबे जदि से प्रभु को उपलब्धि करिवे से ब्राह्मण हो कि समाज आदि कोन करछि ब्राह्मण पुओ ब्राह्मण खंडायत पुओ खंडाय क्षत्रिय पुओ क्षत्रिय वैश्य पुओ वैश्य शूद्र पुओ शूद्र काहे कि जदि ब्राह्मण पुओ तले ब्राह्मण होई पारे प्रभु को उपलब्धि न करि कि तले आज मु कलेक्टर अछि मु कलेक्टर चाकरी करछि काली मु मरि मो पुओ मेंढा चरथिबो मो पुओ भी एसे को करिवो कलेक्टर हबो काहे कि हबनी बोलो भाई हबो ना हबनी जदि ल कहूची जदि ब्राह्मण पुओ ब्राह्मण होई पारे क्षत्रिय पुओ क्षत्रिय होई पारे शास्त्र कहूची शास्त्र कहले चातुर्वर्ण मय शिष्ट गुण प्रो या गच्छ आमे शास्त्र को समस्त अध्ययन करछे समस्त अध्यापन कर समस्त पाठ करछे तले कथा जाउची कोड पढुचे गोटे प्रकार बुझुचे किंती गोटे प्रकार आमे पढुचे गोटे प्रकार कथा कहूचे गोटे प्रकार जदि ब्राह्मण पुओ ब्राह्मण होई पारे क्षत्रिय पुओ क्षत्रिय होई परिबो ता भीतर क्षत्रियता न थाई देले से क्षत्रिय होई परिबो ताले मु आदि कलेक्टर अछि मो पुओ काई माने गरु चरउची से काहे कि मूर्ख होई कि काहे से न होई परिबो जति हेई पारिबो तला सेई परी कोन ना ब्रह्म को जदि उपलब्धि करिथिबो से ब्राह्मण हबो जदि मो पुजरी पाठ पढिथिबो तला से कोन करिवो ना बापार चाकरी से पाई परिबो से आसन से बसी परिबो सेतिपति हे सजदा बंद ब्राह्मण पूर्व ब्राह्मण नहे कहले ब्राह्मण सब क्षेत्र ब्रह्म को जे उपलब्धि केमिति कहले बाबू रे ये संसार जो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र कथा कहूछु केमिति चातुर्वनमय सुष्ट गुणर कर्म विभाग से गुणर कर्म को नहीं जाति होछ कोन जाति गुणर कर्म नहीं जाति कोन यमुना जायत्र शूद्र संस्कारम निदमुच्यते यदभ्यास भवति विप्र ब्रह्मजानाति इति ब्राह्मण कल जन्म हेला के मात्र जण होछि कोन शूद्र तो संस्कारम निदमुच्यते संस्कार हेले को ना व्रत ऊपर हेले ब्राह्मण पिला कोन होय ना बीज होय संस्कार बीज मुच्यते सेतला ब्राह्मण भी हेले थाए कोन ना शूद्र रु कोन बीज होई थाए तो संस्कारम बीज मुच्यते आउ जो 3टी वर्ण कोन वैश्य क्षत्रिय शूद्र रहले से केतले विप्र होई थांती ना गुरु ग्रहण कला पर जेमिति आमे गुरु ग्रहण करछि गुरु ग्रहण कला पर मते आमे हेतरि कोन विप्र होई थांती पाहत समान हला ब्राह्मण सम्मुख बहुराजन कृतम ना जो ये कहले यमन जाय शूद्र संस्कारम बीज मुच्यते बीज हेले
ସଂସ୍କାର ଦିନ ଉଚ୍ଚତେ କହିଲା ବେଦଭ୍ୟାସ ଭବତି ବିପ୍ର। ବେଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ବ୍ରତ ଉପନୟନ ସରିଲା ପରେ ଯେମିତି ବେଦକୁ ଉପନୟନ କଣ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ କଣ ହନ୍ତି ବିପ୍ର ହନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହନ୍ତି ନାହିଁ, ବିପ୍ର ହନ୍ତି, ଦ୍ୱିଜରୁ ବିପ୍ର ହନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବିଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ସେମାନେ କେତେ ବିପ୍ର ହନ୍ତି ନା ଗୁରୁଙ୍କ ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି, କଳି ଭାଗବତ ପଢନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା ପାହାଚ ପାଆନ୍ତି କଣ ବିପ୍ର ହନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଦ ଆସିଲା କଣ ନା ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ଇତି ହି ବ୍ରାହ୍ମଣ। हरि हरि बोल ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ଯିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଯାଇ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରେ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁକୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିବ ସେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବିପ୍ର ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ଇଏ ରହିଯିବ କଣ ନା ଦ୍ୱିଜର ରହିଯିବ। ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ଯଦି ଏଠି କଣ ନା ପ୍ରଭୁକୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରେ, ସେ ଦ୍ୱିଜର ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଯଦି ସେଠି କଣ ପ୍ରଭୁକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରଲା ସେ କଣ ହବ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯିବ। हरि हरि बोला ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେହି ସଂସାରରେ ଯେମିତି ଯୁଗ ପୁରୁଷ କଳି ଯୁଗରେ ଆସି କଳ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବତେଇଛନ୍ତି ହେଲା କି ସେଇପରି ଭାବରେ ସେଇପରି ଯେମିତି ହେଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଏ ଦେଇଛି ନା ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଯଦି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବ କେମିତି ନା ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ କଣ ବେଶ୍ୟା ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ହେଇଥିଲେ ନା ହେଇନଥିଲେ, ହେଇଥିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ କିଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିଲେ, କେମିତି ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ କେମିତି ହେଇଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଜନ୍ମ ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ହେଇଥିଲେ ନା ପ୍ରଭୁକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ବ୍ରହ୍ମଦ ହେଇଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିବେ ଯେ ମାଳିକାର ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲିଣି, ଦି ତିନିଟା କଥା କହିଲେଣି। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ନାମେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ଗୃହରେ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମ। ଭାଗବତ ଲେଖା ତମେ କଣ କହୁଛ ଯେ ଭଗବାନ ହରିଜନ କୁଳେ ଆସିବେ, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ କଣ କରିବି କହିବି ସେ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମୋର ଟେକ ଥିବ ଭବର ଉଡ଼ିବା ନା, ସେଥିପ୍ରତି ଭଗବାନ ଯୋଉ ଚାରିଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମ ଘରକୁ ଆସିକି କଣ କରିବି ନା ସଂସ୍କାର କରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧର୍ମ ପ୍ରଥମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ରୀହରି ରୂପରେ, ବାମନ ବଟୁକର ରୂପରେ ଆସିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଥିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଣ କଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଲାଷ୍ଟ କାହାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଯୁଗ କଳି ଯୁଗ, ପ୍ରାବଲ୍ୟ କାହାର ନା ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାବଲ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟେ ମୋର ଟେକ ଥିବ ଭବରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିବାନା, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ଭବରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିବାନା। ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମୋର ଟେକ ଥିବ, କଳି ଯୁଗରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଟେକ ଥିବ, କଳି ଯୁଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ହେଇଥିବ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରାବଲ୍ୟରେ ହିଁ ଆସିବି। हरि बोल ସେଥିପ୍ରତି କଳିଯୁଗ ହଉଛି ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ବୋଲି ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ କଳିଯୁଗରେ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଆସିବ ବୋଲି हरि ମହାପୁରୁଷ हरि କହିଲେ। बोल ପୁଣି କଣ କହିଲେ ଗୁରୁବାର ହିଁ ଜନ୍ମ ହିଁ ଭକ୍ତ ହିତ ଶୁଣ କିନା, କହିଲେ ଗୁରୁବାର ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆସିବେ ନା କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ରାଜ ପରିବାର ଆସିବେ କି ରାଜା ରୂପରେ ଆସିବେ, ପ୍ରଜା ରୂପରେ ଆସିବେନି। କହିଲେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଗୁରୁବାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଦୁଇ ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଦ୍ୱୟମ୍ ତନ୍ମେକମ୍ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ କେଶବାଷ୍ଟକ ପାଠ କରୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଦି ଅଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ। କାହିଁକି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ, କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣ ଦିଟି ଅଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ରୂପରେ ଆସିବେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ନାରୀକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି କଣ କଲେ ଗୁରୁବାର ବହି ଜନ ବହି ଭକ୍ତ। ଗୁରୁବାର ହଉଛି କାହାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିନ, ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିବେ ବୋଲି କଳି ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଲେ ଗୁରୁବାର ବହି ଜନ୍ମ ହୁଇବି ଭକ୍ତ ହିତେ ଶୁଣ କିନା, କହିଲେ ଭକ୍ତର ହିତ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୁରୁବାର ହିଁ ଆସିବି। ଏ କଥା କିଏ କହିଲା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଳି ପୁରୁଷ ଯୋଉ ଆସିବେ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଗୁରୁବାର ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କେବେ ଆସିବେ କୋଉ ଗାଁରେ ଆସିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ସମ୍ବଳ ନଗର ହରିଜନ ଘରେ ଲୀଳା କରୁଥିବେ ହରି, समान कर हरि जन घरे लीला करुथिबे हरि, नाम होइथिब सब सुंदर जगते पड़िब हुरी, नाम होइथिब सब सुंदर जगते पड़िब हुरी। ଭଗବାନ କି जय ଏ ସଦର ବନ୍ଦ ଏ କଥା ମୋ ମୁହଁରୁ କହୁନି, କାହିଁକି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯାହାକୁ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଭକ୍ତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ଏ ଭଦ୍ର ପଡୁ ଏ ମଣ୍ଡକୁ, ଏ କହେ ଭୀମ ଭୋଇ ବ୍ରହ୍ମ ସାପ ଦେଇ ଜାଣି ଦିଅ ଏ ପିଣ୍ଡକୁ। ଏ ସଦର ବନ୍ଦ ଏ ଡାକବାରୀ ସଂଯନ୍ତ୍ର ଯେତେ ବାଟ କର୍ଣ୍ଣଗତ ହେଉଥିବ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହୁନି। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମ ଭକ୍ତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଆମେ ମିଛ କଥା ଏଠି କହୁନେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥାକୁ କହୁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମ ଭକ୍ତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ କଣ ନା ବଜ୍ର ପଡିବ ଏ ମୁଣ୍ଡକୁ, କହେ କହେ ଭୀମ ଭୋଇ ବ୍ରହ୍ମ ସାପ ଦେଇ ଜାଳି ଦିଅ ଏ ପିଣ୍ଡକୁ। ମିଛ କଥା କେବେ ନୁହେଁ, ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛି। କଣ କହିଲେ ବାବୁରେ ସମ୍ବଳ ନଗର ହରିଜନ କୂଳେ ଲୀଳା କରୁଥିବେ ହରି, ନାମ ହୋଇଥିବ କେଶବ ସୁନ୍ଦର ଜଗତ ପଡିବ ହରି।